sekolah, mungkin kita pernah diajarin tentang tata surya. Tapi yang nggak pernah diajarin di sekolah adalah seberapa besar sebenarnya alam semesta itu sendiri. At the school, maybe we will talk about the law of the sun. But what was never taught at school was how big the universe itself actually is. Coba lihat bulan, digambarinnya deket. Padahal dia tuh aslinya sejauh ini. Jaraknya itu bisa muat kurang lebih sampai 30 bumi kalau dijejer. Dan itu baru bulan. Gimana yang jauh-jauh kayak planet lain atau galaksi lain? Makanya siap-siap, kita bakalan mulai perjalanan mengungkap seberapa besar alam semesta ini. Try to see the moon. It's close to the image, even though it actually this far. The distance can fit more or less up to 13 Earths if it's in a row. And that's the moon. How far is like other planets or other galaxy? So get ready. We will start off a journey to reveal how big the universe. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri, manusia. Dibandingkan dengan bumi, manusia itu kecil banget. Andaikan manusia itu sekecil semut, bumi itu panjangnya lebih dari 127.000 lapangan sepak bola kalau dijejer. Ya, bumi itu gede banget. Let's start with ourselves, humans. Compared to Earth, humans are really small. If humans are as small as a mosquito, Earth is more than 127 football fields if divided. Yes, the Earth is really big. Tapi tentunya belum apa-apa jika dibandingkan dengan jarak ke bulan. Kita akan butuh 3,8 juta lapangan sepak bola. Dan kalau kita naik mobil ke sana dengan kecepatan lewat jalan tol, kita baru bakal nyampe hampir setengah tahun kemudian. Lalu bagaimana dengan Mars? Banyak orang-orang hebat dan kaya merencanakan untuk pergi ke sana. But of course, it's nothing compared to the distance to the moon. We will need 3.8 million football fields. And if we get in the car, there with the speed through the toll road. We will only reach almost half a year later. Then, how about Mars? Many great people and rich people plan to get there. Balik lagi, jika kita semut, jarak ke Mars itu akan sepanjang 2,2 miliar lapangan sepak bola. Dan kalau naik mobil bakal butuh 2,5 abad lebih buat sampai ke sana. Atau butuh rata-rata 8 generasi, atau nunggu cicit kalian punya cicit, lalu cicit dari cicit kalian itu punya anak. Barulah anak dari cicit-cicit kalian bisa sampai ke Mars dengan naik mobil. Itu baru Mars. Apa jadinya kalau kita pengen ke ujung tata surya sampai Neptunus? Back again, if we fly, the distance to Mars will be 2 billion football fields. And if you ride a car, it will take 2.5 centuries more get there. Or it takes an average of 8 generation of waiting for your grandchild to have a grandchild. Then your grandchild has a child. Only then your grandchild can get to Mars by riding a car. That's just Mars. What happened if we want to go to the end of the solar system until Neptune? Kalau naik mobil, tebak kita akan butuh waktu berapa? Kita akan butuh waktu 5.000 tahun lebih, atau tak terhitung berapa generasi yang pasti itu kayak kita nyetir dari zaman piramid baru dibikin dan nyampenya baru hari ini. Apakah otak kalian udah pusing? Itu baru tata surya kita. Kencangkan sabuk kalian karena ini baru awalnya saja. If we ride a car, guess how much time we will need? We will need more than 5,000 years or centuries generation that are sure, like we drove from the time the pyramid was just made and only today. Is your brain
already dizzy? That's our solar system. Tighten your sabuk because this is just the beginning. Menembus keluar dari tata surya kita, yang mengejutkan adalah kita akan bertemu dengan pesawat antariksa Voyager, objek manusia paling jauh yang saat ini ada di luar angkasa. Passing out of our solar system, what's surprising is that we will meet with the Voyager intercontinental plane. The first has human object that's centrally out in space. Voyager baru bisa dicapai 23.000 tahun dengan mobil, dan Voyager melaju begitu cepat, yaitu 61.500 km per jam, atau kecepatannya Voyager itu 192 kali lebih cepat dari mobil Ferrari. Dari sudut pandang Voyager, matahari udah terlihat cuma kayak setitik bintang di angkasa. Voyager can only reach 23,000 years with a car, and Voyager goes so fast, which is 61,500 kilometers for 1 hour. Or the speed of Voyager is 162 times faster than a Ferrari car. From the point of view of Voyager, the sun is only seen as a stars in the sky. Tapi meskipun setitik, kekuatan matahari masih bisa menarik jutaan komet dan benda langit lainnya untuk membentuk wilayah yang dinamakan Earth Cloud. Dengan kecepatan Voyager yang gila, sejarahnya dia berhasil keluar dari tata surya kita dalam waktu 35 tahun. Tapi untuk Voyager bisa keluar dari Earth Cloud ini, dia butuh waktu sekitar 30.000 tahun. But even so, the sun's power can still fuel millions of comets and other celestial objects to form an area called the Earth Cloud. With a crazy speed of Voyager, its history, it managed to get out of our solar system in 35 years. But for Voyager that get out of this Earth Cloud, it takes about 3,000 years. Namun, Earth Cloud ternyata hanyalah satu bagian dari wilayah yang bernama Local Interstellar Cloud. Di sini kita udah nggak masuk akal pakai satuan kilometer karena udah gila banget. Kita akan pakai pengukuran jarak yang nama kerennya adalah tahun cahaya. But Earth Cloud is only one part of the area called Local Interstellar Cloud. Here can use kilometer because it's crazy. We will use this thing instrument which is called year of light. Buat bisa bayangin tahun cahaya itu kayak gimana, sekarang bayangin kayak gini. Kita sering banget banding-bandingin mobil tercepat di dunia. Mungkin nggak ada habisnya. Tapi pernah nggak kalian bayangin apa yang sebenarnya paling cepat di dunia ini? Kalau kalian kenal Albert Einstein, dia yang nemuin bahwa di dunia ini objek yang paling cepat itu sama sekali bukan mobil Ferrari, tapi sesuatu hal yang dekat dengan kita. Cahaya. Nggak ada yang lebih cepat lagi dari cahaya. Imagine what the light years is like. Now imagine like this. We often compare the faster car in the world. Maybe there is no end. But if you ever imagine what is actually the fastest in the world? If you know Albert Einstein, he found that in this world, the fastest object is not all a Ferrari car, but something close to of light. There is nothing faster than light. Tapi meskipun dengan kecepatan sekitar 1 miliar kilometer per jam aja, cahaya masih butuh waktu 4 tahun lebih buat nyampe di bintang paling terdekat kita, Alpha Centauri. Dan butuh waktu 30 tahun bagi objek tercepat di alam semesta ini untuk bisa nyampe dari ujung ke ujung. But even though with a speed of about 1 billion kilometers for 1 hour, light still takes more than 4 years to reach our nearest star, Alpha Centauri. And it takes 13 years for the
for the fastest object in the universe to reach from end to end. Dan pastinya nggak berhenti di situ. Kalau kita zoom out lagi, kita bisa ngelihat keseluruhan dari galaksi kita berada. Galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Kira-kira ada sekitar 100 miliar sampai 400 miliar bintang kayak matahari dan sekitar 800 miliar sampai 3,2 triliun planet di galaksi kita ini. And of course, it doesn't stop there. If we zoom out again, we can see the whole of our galaxy, the Milky Way. There are about 100 billion to 400 billion stars like the Sun, and about 1800 billion to 3.2 trillion planets in our galaxy. Yang kita tahu sekarang lewat fisika, alam semesta di luar pengamatan kita sedang bertumbuh terus, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Banyak dari ilmuwan menduga bahwa bahkan semesta kita ini hanyalah satu bagian dari miliaran semesta-semesta besar lainnya, yang saat ini ujungnya masih menjadi satu misteri besar yang belum terpecahkan. Mungkin video ini pada akhirnya bukan mengajarkan seberapa besar alam semesta, tapi justru mengajarkan seberapa kecilnya kita di alam semesta ini. What we know now, through psychology, the universe outside our observation is constantly growing faster than the speed of light. Many scientists suspect that even our universe is only one part of billions of other big universe, which at this time, the end it is still one big mystery that has not been solved. Maybe this video in the end not teaching how big the universe is, but actually teaching how small we are. Tapi janganlah langsung merasa hidup kalian tak ada artinya. Justru kita, spesies kecil yang hidup di planet biru ini, berani berpikir besar. Sebesar alam semesta menembus batas pengetahuan kita. Pada akhirnya, inilah kita. Sebuah titik kecil biru di begitu luasnya alam semesta, seperti yang disampaikan oleh Carl Sagan dengan indahnya. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena.